ହାତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା, ରାତିରୁ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଯେ ଏବେ ଯାଇ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଓଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋ ସେବା ହିଁ ହେବ। ଯିବା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ପାଣି, ତଥାପି କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋ ସେବା ସରିଲା ପରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ପୁଣି ଯିବା ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲିବା, କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ଗହିର, ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍, ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ସବୁ। ବର୍ଷା ବି ଏବେ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଆଉ ସକାଳୁ ଓଦା ତ ହେବା, ତେଣୁକରି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଗୁହାଳକୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବାହାର ହେଉଛି ଆଉ ଛତା ଆଣିଲେନି, ଗୋବର ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲିବ ସବୁ ସଫାସଫି ଚାଲି ମୁହାଁମୁହିଁ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଆସିବ ଗାଈ ଦୁହିଁବ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସେପଟେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଓଦା ହେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଗୋ ସେବା ତ କରିବା ଯେମିତି ହେଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର। ଆଉ ଗୋ ସେବା ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କୁକୁର ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିବେ ଆଉ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କାମ କରିବା। ଏବେ ପୁରା ଗୋବର ସଫା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ସେପଟୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଗାଈ ମୁହିଁ ଦେବା। ମୁହିଁ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆସିବ, ସେ ଗାଈ ଦୁହିଁବ। ତେଣୁକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଶା ମାଛି ବି ଲାଗିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଦେଇକି ଗୁହାଳ ଟିକେ ସଫା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମଶା ପ୍ରବଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ମାଛି ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପାଣି ଆଣିକିରି ଆଗ ମୁହାଁମୁହିଁ କରିଦିଏ। ସବୁ ତ ସେପଟୁ ଚୋକଡ଼ ଦାନା ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ଖାଲି ପାଣି ଆଣିବି, ତାପରେ ମୁହାଁ ହେବ। चल बोल बोल बोला बोला बोला। सेपटे काली गाई पी सारा एवं बाछुरी एपटे पीऊँगी। तापर छोट गाई पीब, गाई पी सारा प्रफुल्ल भाई आसो गाई दुहिंवा को। आउटे वर्षा भी जोर नादिला, अल्प होता है जोर है। गोटे बैक कैमेरा देखुँ तो वर्षा चलती, वर्षा छाड़बार ना धरुनी। कौन करेंगे एथर चाषी मैंने, तली सब बुड़ीगला सड़ीगला पानी कौन करेंगे। सेपटे कौन गाँव में कौटी पानी जाम हो पा जाऊनी, गोचर तो सब आदरिक रखुच्च। तब हईराण हे तो केत हईराण हे। भाई पलैला अधारू मुहां बंद दुई सकते देखा पलै आसिले गाई मुहां अधारू बंद है। गाई दुई सारा एपटे मुझे देखा के वर्षा के जोर हो देख। प्रफुल्ल जिते वर्षा को जहाँ भी हो टाइम से आसी पहुँचाटा पहुँचो। और चलती वर्षा भी एपटे चलती जोरे सेपटे। गाँव में सकाल जो सुंदर दृश्य सब देखा मिले, गाँव में सका केते बढ़िया बढ़िया दृश्य देखा मिले। वर्षा हो कि शीत खरा जहाँ भी हो, अलग दिन तो ठीक अच्छे गाई मानकर किसी असुविधा हेनी, कि वर्षा दिन टे बहुत असुविधा, कारण सब गुहाल बंधाई रे। गुहाल बहुत अलिया मलिया हम, तेणु गोटे बारंबार सफा रखिए, फिनाइल पकेबे,
ଆଉ ଏ ମଶା ମାଛିଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ମାରିବେ। ଝରକା ହଉ କବାଟ ହଉ ପୁରା ଜାଲ ମାରିକି ରଖିବେ ଯେମିତି ମଶା ମାଛି ନ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ବନ୍ଧା ପଶୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ତ ତାଙ୍କୁ ହେଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ सरला ए गाई दुआ तापर आ बाकी जहाँ अच्छे मुहाई दवा पफलाई पुणी जो साढ़े आहरी 10 गाई दुईब। हो भाई जाओ तुम मोर आड़े आ मुहामुही कर एबे सरला पूरा मुहामुही सब सरीगला। तापर कौन काम आसो गाई तो सब बाहर को जापर जेहतु वर्षा हो जोर बाहर तो भीतर तक आग धुआ हम फिनाइल मरा हम तापर जाके कुटा दीटा पड़ो तापर धुआं भी दिखाई जेहतु मशा माछी न लगे तले पूरा पानी से गाई बंधा होते तले पानी मरा हो झाड़ू मरा हो फिनाइल टे पड़ चलो से कम सारदे तापर गाधे पाधे आसिक पुणी स्टोर खोल सरीगला बर्तमान सब गुहाल कम गुहाल सफा होगा आमर गाई धुआ होगा गाई मुआ होगा गंडा पकईदेली कुटा आसेपटे भी तो धुआं दे देती धुआं धीरे धीरे कमिज तापर चलो जीवा एबे आगू जहाँ कम अच्छे सब कर गाधे पाधे सारी आसी स्टोर खोलिया कहीं आउ कि समय पर लोक सब पलि आसवे क्षीर चाषी सब क्षीर धरी पलि आसवे तेणु आउ विलम्ब कर चलते गाधे पड़ी आसवा देखो आगे कौन हो एबे भी टुपु टुपु वर्षा चलती मझे मझे पूरा आसूची असर लेखा जोरसोर पूरा कला हांडिया मेघ हो जाऊँगी देख पूरा वर्षा ही पड़ी आउ विलम्ब नक गाधे आस गाधे आस स्टोरटा खोलिया लोक आसवे गाधुआ पदा सरला चल दुकानटा खोलिया माने कस्टमर आसी सब भिड़ हो गले कई जा कस्टमर देखो बैक कैमेरा देखो चाषी मैंने जी न आस क्षीर नवापाई माने क्षीर आने लोक आसी ना आणिकी नवापाई लोक आसिक राति ये बस लोकटी देखुए